arajo kileru mini bakuna foni ndenya bo o wati manasenya pamaranga denga wati manase kileru tandiri ni wati manasenya danza koroni wati manase kileru tandiri o wati manasenya kokaraba wati manase kileru tandiri ni wati manasenya pari kolonya na wati manase kileru tandiri wa kileru mini banya ko wade la mereki mini bakuna foni ndenya bo kileru mini ba arajo kileru mini bakuna foni ndenya bo Alaga jamana yamajo ne burange ni sokoma mba rasida mba alaga claire daw mi sababu ni mankani mi agardi ko fune mi murange jena yalla dumini dumba alaka domine alaka blaga mi janna e du dombe ni soja ku la faku kono fadem senu be ko ki fo bo amadu ko tiena ko dumba dumini ndiara ko ki fo d'accord o d'accord ya to la kana maide wa me ajaranye ke ajaranye nyena erede ga ko sa ko min kera la ko re min digrul ko lu kumperele ga saka kungulo de kono surtout era bado ngala ga ni nendi kado o to bile moles nembe ke saka da kono o se no kungulo o ke o beta ko ni gerbula ko de utoro doni no on ta da fa yake ka da minga o chi ko ne juru embe kan denga finyana de sisa o dron ma diawi awo o yu ka saka salen ko yende ay tafina ko nube kungulo ni nenkula ku ke u ka saka sanin tamakura ko ni neta sani awo ni neta sani u ye min sura la ko yu gasige ko ne ma dabo mo la faka makwe ne ala bo jeri boni kama ya me ku saraka didu domba ina nan saka kanga du domba la ko kadimi domba do ma saka sangana ko ka afaka kadu fo sigi nyogo yere be nana ku ma saka soro kadu be klatu nga foko jeli bo sa fe ika saraka do de yo o berebe ko be domba masako o boko dama ida imine de da ko kinan domba saka yanga to be ka kanga domba dumuni ne kila ka foko jeli bon ça fait que saraka saka ni de préparer ko be domba ma saraka saka sa kano kanga domba dumuni kuma chene Amadou ya gele kana foko saraka saka ni ani bi ka saraka bo boy ka ika bla do la kana bla nga domba saraka saka ni mo de fasake jeli bo nana ni saka kanga faka domba la kadu ani dem sanu ka ni la nyine be kla tukuni ngani jotu nke ya dabo jeli bo ne kama ne ya dabo jeli bo kama jeli bo te saraka yiwa ne tay saraka yi mais aro dumuni o ya auta no tenne mo ne mo be sula ba chorba mo be sula ba dem sanu ba dunde ku be peser ko domba dumuni nous be peser be kla ki joke nous be peser soko te ko po duma ko nous be peser mais o que todo o que nyengini ndu o que yo do mune ma tori nyengini warda makango daga sigi saka de saka na kanga faka jaga ikasara saka de takana odi awma ko o jeli ko be domba ma ko yanga domba dumuni mamso ebe kan ngekele ko yewa ida ido sisa nebe mena min fina nebe do ni fen ya mbe no ni fen ya domba do domba tewo ne ba sa santo ne ba fo ala ni ndo ni ko do che nendo ton numan adito numan ni kay kuna jaye nebulu no te nete fuidi nene ma ka saraka ka da umma aywa ni ba ka saraka ne bolo fembe ado to era ni min chere aka do an refena no che ne bolo fen kololo na be do na che akololo ka do an fena na che ne bolo fen be do ni fen duin kono ne kuma na ne ma kuma saraka do mam so saraka folo dutigi yere bolo ko ibe femi ta kana don sono saraka folo wi ne ko ne ta ka la jande la jande la jande ko ta ko ma dumuni ngo kuma fo ne dem sanu le saka kungolo ko kuma fo ne ko ke ma dabo kama ko jeli bo ay tie juru ne da fo itala ne da fo itala ko ngo ko ka finyena min ka guye monto no fe enyana o fone nyana murange o te bachi yo imaide ega ko bebe kunena bare fena masemo ko shila afriki kono ne so na jalo ite masema shila nete ngo awa glika do demsenu teka min fone na de ebe demsenu de ebe demsenu be kede da singa monto kana ni fone no te demsenu munun tene bunyala atekunda abada ko ne ka kungulu ko kuma walma nengo kuma fone na yame ima basa da mafakata sigi koy ngabe balo chefe nunu nema dabo bolo bi kama no to du ni kelawa ne ifamia sa nta jiri boy ngonyi ifamia kungolo koko tewa manga mtene mabikoy ne wato trésor dala meta kungolo sakadini kungolo jume ta na ite ebita mshi kungolo de
Bismillahirrahmanirrahim. Indicateur de renouveau. Ale ko cogo di ne burange. Ay kuma dama dɔw fɔ kuma ninnu a bɛɛ lajɛlen na kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. U y'a yira k'a fɔ nin waati na Gawo min ye patrouille ye MOK ni o ye kulu min ne ale de yamaralen don sisan an ka finitigiw ani banbanci Dameleko olu ka finitigiw olu farala ɲɔgɔn kan bamuso jɛn kɛra n'o ye k'u kɛ munumunu salo kɛ an ka jamana bɛ dancɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ka taama ka banbanci ninnu minnu bɛ muruti ka don anw kan yan k'u kɔlɔsi o senfɛ maa fila mugu ni kisɛtigiw olu ye juma tɛmɛnen u ye mugu ni kisɛ ci maaw la minnu n'olu bɛ mɔko in kɔnɔna la gendarme malien kelen o joginna dɔɔni min ye banbanci ninnu ye olu y'u senfa n'i ye jate yɛrɛ minɛ minnu ye kunnafoni ladibaw ye gendarmerie min bɛ mɔko yɛrɛ tɔgɔ la Gawo ko o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ ko sigalama kelen yɛrɛ o tɛgɛ talen don nɔnso bɔra ba kɔrɔ ka bin ale journal kelen in kɔnɔ ni o ye an ka indicateur du renouveau ye Menaka ko couvre-feu daminɛna couvre-feu kɔrɔ ye di ka don dɔ bolo waati dɔ boloda maa si kana ye kɛnɛma fo ka taa se waati dɔ fɛnɛ ma o la sa Menaka couvre-feu daminɛna dɔwɛrɛ tɛ min bɛ se k'a to sigida a bɛ se ka lakana cogo min na gouverneur min bɛ Menaka k'a yirala k'a fɔ maa fɛn fɛn ni e bɛ motodin sen fila la walima motodin sen saba la jɛma kɛ n'a ye kabini an bɛ don safo la i ye awa moto bolili la dugu kɔnɔ walima sen sabanin bolili la dugu kɔnɔ fo ka taa se fayiri waati ma jɛn tɛ kɛ n'o ye cɛ o cɛ muso o muso denmisɛnnin o denmisɛnnin yera o la i bɛ ko la i tɛ ko la o siga bɛ k'i ma wa i ni jalaki min ka kan ani doni min ka kan o bɛ da i kun faamaw ka kuma na minnu ye Menaka faamaw ye nin wale min ye nin ye dɔwɛrɛ tɛ o mugu ni kisɛ ci min n'a tɛ ka kɔ tigɛ Menaka kɔnɔ sanga ni waati sira bɛ da maaw ɲɛ maaw ka sodaw bɛ kari su sele araba konjo la walima su daminɛ ne baramuso ni u bɛ se ka kɛ sababu ye nin wali min talen nin ye ka Menaka lamunu n'a sɛgɛra a n'a sigidenw n'a bɛ se ka dɔ bɔ nin na mamuso an b'a fɔ n ka barika ala ye ala kɛ nin kɛ ɲɛta ye nin ye kuma ye yanni an ka segin ale journal kɛ ma sɔgɔmada na an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ baramuso e bonya b'a la ala ka ɲɛ ka d'a ma Mamadu Dunbiya an ka jamana ala k'a basigi an bɛ taa ni kunnafoni tɔ ye lɛsego welewele ale fana ko cogo di ne bɔra e ko welewele a kumana mamuso lakana kuma min ye dun ka fa o baaraw ye o de kuma bɛ ale kɔnɔ nin bɛ k'a fɔ minnu bɛ bi na an ka dumuniko kalifalen bɛ olu la Mali ko bi yanni juin kalo ka taa juin kalo ka taa uti kalo sama 28 na ni ala ma jan kɛ faama minnu na an ka dumuniko kalifalen bɛ olu la ko kungo bɛna maa sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ min bɛ taa fo maa 170 ni 94 ani 173 la kungo b'o olu sɔrɔ dɛsɛ b'o olu sɔrɔ wa olu mago na kɛ magwɛni na dun ka fa la on sait nin ye kuma ye kuma min n'a sɔrɔla maaw ka sɛgɛsɛgɛli fɛ minnu système d'alerte précoce cɛbaw ye n'o ye SAPU ye min bɛ lakana kuma ani ɲɛsigi kuma o kofɔ on so yɔrɔ nin waati na ni u y'a yira k'a fɔ baara min bɛ sécurité alimentaire maaw bolo Mali la mamuso nin de u jɔyɔrɔ a kan ka dɔn an ka jamana fan bɛɛ lakanabaliya n'u dun ka fa kuma maa minnu ni olu sigira hakilijagabɔ kan a ko la Mali ka lakana ani ɲɛsigi dumuniko la on so a wolola min na o de ye nin ye alamisa n'o bɛnna novembre kalo tile 30 ma nin kulu min ye nin ye a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ sɛgɛsɛgɛli jaabi ye faama minnu n'a kan ka da olu tulo kan a ye dantigɛli kɛ a kɛra minisiri ɲɛna min ɲɛsinnen bɛ dun ka fa lakana kuma ma n'o ye Ibrahim Touré ye ani coordinateur min bɛ système d'alerte précoce cɛbaw fɛ yen n'o ye Mami Kulibali ye ani an dɛmɛbaw ani nafolobɔbaw minnu n'olu sigilen bɛ ka jamana magwɛ gɛlɛya mana minnu sɔrɔ teriya yɛrɛ la
la sa ya ira ka fo akoye kulu fly ka damene octobre la ka ta décembre la sama flantani wulum la ko ma ko phase projetée o be damene juin na ka ta outil la sama fla anitani shekin ni phase flamunu yeni do e fitini ni do do e kokortole do munu no o e grante do e kokortole hera nyen fɛn fɛn ma so ni kuma nu tɛ kuma nɔgɔma ye ministre min ye sinen bɛ lakana kuma ma an fɛ yan monsieur Touré a y'a yira kunnafoni minnu ni gouvernement y'a bila maaw ka bolo kan olu minnu ye nin kuma in a jaabiw bila gouvernement ka bolo kan ani an dɛmɛbaaw ka bolo kan an so ko ani an dɛmɛbaaw nafolobɔbaaw ani hakilijagabɔbɔbaaw an ko o na kɛ sababu ye ka don dɔ ɲɛsigi don min ni an sigilen ka makɔnɔ muramuso ka da kan a dɔ bɛ sɛnsɛn na ka na dun ka fa dɛsɛ bɛ na an fɛ yan ministiri y'a yira k'a fɔ ale ka bolofara min ye nin ye a b'i jija donna a nataw la gɛlɛya minnu bɛ k'i kunda an ka jamana kan ka da kan samiyɛ ɲɛbaliya muramuso ko u na u maaw magɛn a tɛna bɔ u da k'a fɔ ko an b'an kelen na muramuso k'u na magɛn ko cɛjugu la cɛ ɲuman yɛrɛ la n bɛ se k'a to nin waati a na tɛmɛ u kan kuma de ye nin dɛ muramuso an ye nin bɔ sɔgɔmada na eko kɔnɔ i bonya b'a la. ala k'an ɲa ka d'a ma ne buranga an bɛ taa ni info matin ale fana ye mun fɔ. info matin ka kuma in ye kuma damadɔniw ye a n'a a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na muramuso y'a dɔn nin waati na u y'a yira k'a fɔ mali ani laginɛ dancɛ la cɛman kulubali ko a ye minɛn ta faso ani mali denw ani faamaw ka cikan ka taa min bɛ dancɛ bɔ mali ani laginɛ cɛ dancɛ mamuso dancɛ kɛ bɔ a ɲɛ yɛrɛ ma sigida fila minnu bɛ mali ani laginɛ cɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ nin ye i dan ye nin ye laginɛ dan ye nin ye mali dan ye mamuso yɛrɛ n'i y'a jate minɛ jamana minnu tenkunen bɛ ɲɔgɔn na u ka dancɛ a fili sigida maaw bɛ don fili la u bɛ don ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma bɔ a kalama yɔrɔ bɛɛ kɔlɔsilen tɛ minisiri cɛman Hubert Kulibali minisiri min ye sini bɛ an ka jamana a marako ma aw ko a kan ka taama Laginɛ ka taa laginɛkaw kuma ɲɔgɔnya ka da kan fɔnkɔɲɔgɔnkɔ donna sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ fo saya bɔra la maaw sara la Laginɛ kɔnɔ maaw sara la mali fɛnɛ kɔnɔ bolo mana funun dun a bɛ da tigi kɔrɔ faamaw olu de ka ko in nin an ka jamana Laginɛ ani mali sigiɲɔgɔnya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ badenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ma don ɲɔgɔn tana la man kan tɛ ka don ɲɔgɔn tana la min bɛ se k'a to sigida fila minnu n'o ye mali ani Laginɛ ye u sigida ma minnu tenkunen bɛ ɲɔgɔn na u ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɔra a la den a lakali man di o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ ministre fila min ye administration territoriale ye ani min fɛnɛ bɛ Laginɛ u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn bi y'a dɔgɔ duman ye kankan fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ne sigida maaw bɛ don ɲɔgɔn tana la muso k'o ban ka kuma o la walasa ministre cɛman Hubert Kulibali a bɛ taa Conakry bi o baaraw kɔnɔna la a bɛ tile damadɔ bɔ bi tile 10 bɔɲɔgɔnko délégation dɔ n'o ye ministre de l'administration territoriale ye Laginɛ tɔgɔ la mali tɔgɔ la a bɛ Laginɛ ka baara kɛ Guinékaw fɛ u k'a dɔn u ka dancɛ ye nin ye an fana ka dancɛ ye nin ye muramuso bɛɛ ka dancɛ kɛ bɔ maa si kana fili o la donna a nataw la muramuso yɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna delila ka kɛ a bɛ san 3 bɔ o yɔrɔ kelen in na kɛrɛnkɛrɛn la furancɛ dancɛ la dancɛ min n'a filɛ nin ye n'u kama Jalakɔrɔ préfecture min bɛ Majana o fɛ Kantedugu Balandu o mara la yɔrɔ min n'u kama ko Kejana o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in a kɛra jumasi tɛmɛnen ka na o jumasi tile 26 ka na ntɛnɛn tile 27 novembre dɔ la ma 10 bɔɲɔgɔnko muramuso olu tora a lɔ Laginɛ ani mali ni ye a sabagatɔ fara ɲɔgɔn kan a bɛ 10 bɔ muramuso nin cɛman ɲi sigiɲɔgɔnya man kan tɛ an n'u cɛ bɛ cogo min na an b'an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fo ka taa se nin kunnama in ma kuma de ye nin muramuso an ye nin bɔ sɔgɔmada na info matin kɔnɔ
Amen. Aywa le combat avec mana yado ni wati na mramso ayira la ka fo anwa jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita surasi cheta anin kele munu no olu fara abebara na kuma ajijara kosobe ni bamanchu ya ira ka fo mamunu kumbe olu bolo kasodiya na no ya anga surasi cheta ni kele nye ku surasi Francisca kele bolo fara min wulila ka olu bon nguni kisena mko matan duru sarala kyando ko nga tan kelen o yema surasi mali surasi mun kumbe kasodiya na bamanchu numbulu Ibrahim Boubacar Keita ni kuma ya kera fonko nyonko e Francis ani maliche surasi ya jate kono yoro kabini octobre ke tebenena matani kele surasi che tani kele min kumbe bamanchu bulu nuko ku oluwe otaju yu bulu una bla nube u bla donko do unu bla ka bla kanfo che tani kele Francis kele bolo fara min wuli na ya jate mine ka fo bamanchu numbe fe ka nyagada wa were tegelendo akanga foku tekele dabla Francis kele wuli ka muni kise pankulu wuli mumso ka bonin ke bonin barka boyina kusbe Francis kele bolo frame nan ko ma barkan akera abebara onso ka Ibrahim Boubacar Keita ay dade nga mumso dame fali kusamana wala sa ani Jeune Afrique magazine wi sigili minke ka jaman kutigi nga adala kana jaman kutigi ayira ka fo ko tiarla ninkera ko portolinye ninkera dantemen ko Francis kele bolo farabolo afilila tianlu ko akefo toada on la sa mi ministère de la défense abako njibana kutiki tora fangabonga ngania ko munu ne oluye ko koromado ka fo Francisca kele bolo farai afilila ay take yentobre ma ko aketu kumanda on la sa mi Paris kunye min fo ko surasi nun fara ko olu munu fa mamne leunte olu bamanchi nun de fa bamanchi nun na ke fali digiru la minge kata odimbo anga surasi chetan nani mne leuna ko lufa katla ka foko ko fa chetan duru munu fara ko cheta ani kele munu save ka ko jija on France be bade interior mina ka chama bo o bade interior na ka siga do ani nyonche monso ka yiremne do ani nyonche ka bisi ni kini ko do ani nyonche nga monso ne akon numbe ke ntwanata chian ke fo bera jelen ka do ebe barake ketgo mina sini mramso bite awa bena ido sendota kanyasi ika baraka tuko ere matara mako kana bona jamana kuntige ni chian fo mramso ka isigi a ko kololo fene ka o makono mramso ene bananka kuma menye ninko nye ko nogonte ya iraka fo menye Musa Général Musa Sinko Kulubali Musa Sinko Kulubali wakaye walanseme ka fama ya ye ka toy peu aye walanseme Musa Sinko Kulubali Général Musa Sinko Kulubali minye transition nyema ke minye ministre de l'administration territoriale ke kalata min nanani Ibrahim Boubacar Keita ye basaka la samba flantan saba o doni kama Musa Sinko ale du ministre administration territoriale yerela Musa Singo abe comme année de kunye chef de cabinet fanga sugu ma munu nolu kumbe kotigala amado haya nunga watila mado mina ka kalanko sika fuitala aka general amramso ayeko maka general ba atabo wa fatrika kumando aye kananke Francisca local sola mimbe finituku kala halala sensir mramso oteko deniye mado mini a hakri sikilendo kusura demsendo nga Musa Sinko Kulubali ke ka walanseme ka to joroba la mumso ko be ma ga ikabana na de ma ore ayira cheba mina de la ka amado haya sanu no fe tamake ko angania be jona kuntiare no fe yoro ni ibe finintigala ni ibe fe ka joro nyini ka president joro nyini mumso ibe walanseme kalo woro ka ko adonye ina fo min de la ka Amadou Man Touré esro no kuma do ro no boro cha o nyo si kana sro no vam kalo tlebi saba tebenena ni cheba mi na e sensir karanke ni ale ministre koro
min kuma administration territoriale la chamanche fanga wati sama flantan fla sama flantan saba ko mnamso mi e are anganiai ani are cheni ma wuro chew ani mnamso tira ba ani mamun che ani ae ko fen famia fanga baraina mnamso finitikila kaw utola mana ibolobo dona anataula jamana kuntiga nofe nga iseko sorokito finitigala foni ye fanga suku ka fera nunga udum balendo anfa mamto na du yin sembo na yin sembo abi sembo semotmala anofe ma mamto mam se ka jate ka fo finitigala ka bena anofe tamake mamto mate dindo ka kodo yirela anga fo Musa Sensi Kulubali Musa Senko Kulubali alsa abe école de maintien de la paix au nyamwa la noe alun blonembe tola e yoronye o mado ya iraka fo amia noroblai ninjo roina directeur général de ko ala teme ou bena o to fena di dona natawla mam sok may ni da anyen bo so wandana indépendant kono sentinelle de kumana koy ako Amadou Touré segeni PDC ni e parti mini ande nana Amadou be fangala tuma mina ako Amadou domina date bomote ona la kuma fo etseka ke murunin dajara toko atseka ayre kalashin wala sa PDC uko Ibrahim Bokar Keita ki sendo akola Amadou Toumani Touré dokoke obeseka sinto mina faso kono wala sa mami ne okin kuma tigi awa ako ma koloma yoro ere mi ako mashima olubla Amadou Toumani Touré ma olubla ni mbaraina de olubla ni mbaraina uba kela uiredi parti pour le développement économique et la solidarité a conférence là-bas à Kera Sibiri décembre kalot le saba maison de la presse la Bamako ya akera manyana ministre koro mun kumbe Amadou Toumani Touré ka wati la ani te Amadou Terou ina fo Jibril Tangara et Jibril Tal président PDS nous Togo chargé à la communication PDS Sadou Diallo mi gaw merkoroy Suleiman Kone ale min be parti phare angawuli o kotiga herla Mamadou Diara Cheblen Dramé Parena Djigiba Keita PPR Jibril Tangara Jibril Baké bon et fokata c'est parti URD au Bauma cheba min kunye kuma tigi no Jibril Tali président pour le développement économique solidarité PS ani nous Togo chargé de communication au lieu de nin dantelike nous Togo aya ira kafo président Amadou Toumani Touré aya ayredi jamana yima to suba bela jerena ko ay wati doke jamana yi mamina aéroport jamana yi mbulani di wula ko ke bi ko mo be fin yoro daire nuna ya bela jere Amadou ka ko buluda lewunye fanga min ba kuna ma fu buluda min kukurai bela jere Amadou ka kormonye ko Amadou ye mayi mi nami sigi sokono tokosila yoro daila rekuma keneka mamso matseka ako alakali irenya nyayi mamso ko sanya mai mai ni centenaire de ni fode alaka nyaka dama Mamadou amena saloni jumaire branga amba saloni nouvelle horizon mamso nouvelle horizon ba anga kuna funi kunche jatemne na ka fo segal mimbe secrétaire général mimbe mairie mi no jongani mamso kuya ni kene karababo mamso mi lakana baliya ye ango jamana kono abeka tse kunuma dola akabo aklima koro don na kumbe douanza ne kumbe bankas ni koro che mamso kilometre bi na ni biduru ko koro mamso dabe yinka uye sunu atuye cheba min kunye segali meri kono jungani mamso ku tara ani kene karababo fa adaro erela do akunte benai mafla munu ne oluman lakodon uyoro fana bonne unela yorola no koro cercle mado be munu ni o moseka lakodon utara sibiri tebene desama kolo tlefla tebenena secrétaire général membe mairie dungani tola kata fo adairo la akademia chema monso ka la joka muguchala bi sigida fen koro monso okoko dabe ulu sunatuye uluman lakana wawire tado ni iye bishi Sini jorobi la mamso en finata hereda ame sona kuna funi blani ngam ramso nouvelle horizon de afo ibunya bala jamana nyojo Mamadou Doumbia sino malisa na malo balelo de
ala kan bɔ bɔda ɲuman fɛ an bɛ kunnafoni sɛbɛla bi ne burankɛ ni ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ani buramuso an jɛ ka kunnafoni sarada ladiri ala bɛɛ lajɛlen k'i ni yɔrɔ sɔrɔ inshallah Dumbuya Jalo